Ya, saat ini kita belajar tentang perfect. Ya, kalau kita lihat sini kalimatnya kan, apa itu perfect? Yaitu tentang kalimat masa lampau. Ya, kalau kita sini kan lihat dia menschlicher was hast du denn gemacht? Sini ada kata gemacht. Ya kan, kira-kira dari mana datang gemacht ini, ya kan? Ya, was ist denn bloß passiert? Nah, ist Ganze passiert, erzähl mal. Kalau kita lihat nih dari angka nomor 1 kan, dann habe ich die Flasche nach unten gebracht. Nah, kira-kira dari kata apa gebracht ini? Ya kan? Dan kenapa dia ada di belakang? Ya, kalau kalimat kedua kan ada sini ich bin Rad gefahren. Ya mungkin kan sama ini kan taunya kan fahren kan. Kenapa dia jadi gefahren? Iya kan? Ya. Jadi kalau lihat sini kan ya nih, yang kiri bawah lihat ya ada sini hat gearbeitet. Kira-kira gearbeitet dari kata arbeiten ya bekerja. Ada aufgeräumt dari kira-kira aufräumen. Iya kan? Ya gebracht dia dari kata bringen membawa ya, geholfen dari helfen menolong. Ya, geholt dari holen mengambil. Ya, gesagt dari sagen. Ya, geschrien dia dari schreien. Ya, schreien artinya scream, berteriak. Ya, wehgetan dari mana kira-kira wehgetan? Ya, wehgetan dari masih ingat awal lekson 6 wehtun. Ya, es tut weh, terasa sakit. Ya, terasa sakit atau membuat rasa sakit. Ya, aufgestanden ini tidak beraturan kan? Dia dari aufstehen. Apa aufstehen? Ya, stand up ya, bangun tidur ya, atau bangkit berdiri. Ya, gefallen gampang dari fallen, ya kan? Ya, gegangen ini tidak beraturan dari kata gehen. Ya, go berjalan, ya kan? Gefallen dari hinfallen, gekommen gampang dari kommen datang, ya kan? Gefahren dari fahren. Ya. Jadi kita lihat sini kan. Nah, sekarang kita belajar tentang masa lampau, ya. Nah, lihat nih kalau untuk di perfect ada dua ciri khasnya. Ya, dia kapan gunakan hat, kapan gunakan is, terus bagaimana perubahan kata kerja itu. Ya kan, dari mana arbeiten jadi gearbeitet. Ya kan, kenapa gefahren jadi gefahren gitu. Ya kan? Gitu. Jadi lihat ya di Jerman ada dua bentuk masa lampau. Ya, yang satu disebut bentuk perfect atau partisip perfect, satu disebut partisip preteritum. Ya, bentuk preteritum. Sama di Inggris juga ada itu kan? Ada pas partisip, ada pas preteritum, ada pas perfect di Inggris kan. Cuman kebalikannya kalau di Inggris pas perfect itu dipakai lebih ke bahasa ilmiah, tulisan segala macam. Preteritum yang dipakai orang Inggris untuk percakapan sehari-hari. Ya, kalau di Jerman kebalikannya perfect yang dipakai untuk percakapan sehari-hari. Kalau kita ngobrol sama orang Jerman, ya pas preteritum di Jerman lebih dipakai untuk bahasa tulisan ya ilmiah ya sastra segala macam berita segala macam gitulah ya itu makanya kalian lebih mempelajari perfect daripada preteritum. Kenapa? Karena kan kalian masih A1 di Jerman. A1 diharapkan masih bisa bicara kan, nggak mungkin kalian dengan A1 langsung baca berita, langsung baca koran segala macam ya, atau langsung kuliah ya kan segala macam ya. Nah jadi kalian masih belajar percakapan sehari-hari. Oh iya, kemarin campku ya. Oke. Nah, lihat ya, ini contohnya ya. Contohnya ich gehe ya. Kenapa sini? Sorry. Di sini seharusnya. Ya, ich gehe in die Schule. Ya, ini kan present, bentuk sekarang kan? Ya kan bahasa Jermannya Aussagesetz. Ya, ich gehe in die Schule. Nah, kalau preteritumnya sebenarnya lebih enak, yaitu tiga kata kerja berubah. Jadi ich ging in die Schule. Ya, kalau perfectnya menjadi ich bin in die Schule gegangen. Cocok kan lihat nih dengan ini kan ini kan gegangen. Dan gegangen dari kata gehen dia gunakan ist. Ya, dia gunakan ist. Jadi ich bin in die Schule gegangen. Ya, artinya sama, nggak ada bedanya. Ich ging in die Schule sama ich bin in die Schule gegangen artinya sama. Ya, sama-sama artinya aku telah pergi sekolah atau aku waktu itu ke sekolah ya kan. Yang penting kan masa lampau dia. Ya. Gitu. Kalau ini kan jelas sekarang atau akan gitu kan. Aku pergi sekolah, bisa saat ini dia lagi jalan atau dia akan pergi sekolah. Oke? Ya. Jadi tapi lihat ya, kalau dibentuk perfect ya, dia ada dua hal yang dikuasai. Ya, yaitu gini. Yang satu kapan kita gunakan haben, kapan gunakan ist, sein. Ya, kapan gunakan hat atau ist. Satu lagi, ya kan bagaimana perubahannya
Lihat ini ya, bagaimana perubahan dari gehen menjadi gegangen. Ya, gitu. Ya, dia kan pindah ke belakang dia. Ya, contoh lainnya, contohnya ich bin, yang gampang aja, in Medan. Aku ada di Medan, ya, atau aku berada di Medan. Ya, preteritumnya sebenarnya lebih enak. Ich war in Medan. Di Inggris kan ini kan I was in Medan, ya kan? Nah, baru ich bin in Medan gewesen. Ya, ya, I've been in Medan. Jadi lihat ya, si bin yang ini tidak sama dengan bin yang ini, ya. Ini yang bin ini yang jadi gewesen, ya kan? Jadi memang sebenarnya lebih repot sih belajar perfect karena kita harus menguasai dua kan, kapan gunakan bin, kapan gunakan bagaimana perubahannya. Ya, kalau ini kan Inggris kan I was, ya kan, I am, I was, ya kan, hanya menghafal perubahan ini aja. Ya, coba kita contoh yang pakai haben, yang pakai contohnya, ya, die Frau, salah nulis, die Frau kauft im Markt ein, artinya ibu itu belanja di pasar. Ya, perfectnya atau preteritum dulu ya. Ya, die Frau, ya, kaufte im Markt ein. Die Frau preteritumnya hat im Markt eingekauft. Ya, ini contoh-contohnya. Ya. Ya, tapi yang bentuk-bentuk preteritum ini nanti dipelajari baru nanti memang sih di akhir lesson nanti ada kita pelajari sedikit tentang preteritum. Ya. Tapi kalau pendalaman preteritum itu nanti ada di A2 sama B1. Situ harus dikuasai. Karena di A2 B1 udah bahasa-bahasa tulisan kan? Bahasa-bahasa iyalah, bahasa-bahasa ilmiah, sastra, politik segala macam. Ya, udah bahasa-bahasa buku. Oke? Jadi ini yang kita pelajari sekarang lihat ya, yang ini kita pelajari sekarang bagaimana perubahannya dan ya, kalau artinya sama kan? Kalau kan wanita itu belanja di pasar, ibu itu telah belanja di pasar atau sudah ya, atau ya untuk masa lampau ya, saat itu ya. Jadi sini lihat ya, sihat di sini artinya bukan mempunyai. Jadi jangan artikan menjadi ibu itu mempunyai di pasar belanja, ya kan? Di sini sihat artinya telah sudah lewat gitu kan, gitu ya. Jadi artinya telah belanja ya. Jadi ingat kembali ya, tunggu sampai titik ya kan, baru artikan. Kayak ini kan jangan aku adalah atau berada di Medan pergi kan, ke sekolah pergi kan, nggak nyambung nanti kan, ya kan. Pada artinya aku telah pergi ke sekolah ya. Jadi selalu tunggu sampai titik baru artikan biar lebih ngerti ya. Jadi kalau ada di verb 1 bin atau had ya kan, tunggu sampai masuk ke ujung. Kalau ada verb 2 yang bentuk perfect, berarti dia kalimat masa lampau ya, kalimat perfect. Paham sampai sini ya? Ya, jadi lihat ya secara garis besar ya, kita akan mempelajari ya bagaimana ya, bagaimana perubahan perfectnya ya, dan kapan kita gunakan haben atau ist. Oke? Ya, untuk itu lihat di sini ada 3 gramatik 29, 30 sama 27. Coba kita buka gramatik 29. Ya, dapat semua yang berubah? Ya, perfect ya. Nah, ini dia ya. Perfect itu ya kalimat masa lampau yang struktur kalimatnya adalah Hilfsverb ya ditambah partisip zwei. Ya. Jadi lihat nih, Hilfsverb bahasa Indonesia adalah verb kata kerja hilf dari helfen, bantu. Kata kerja bantu. Ya. Jadi haben sama sein disebut kata kerja bantu. Ya kan? Ya. Sementara si gemacht sama pasien itu disebut partisip 2 ya, bentuk partisip 2 atau partisip perfect. Ya kan? Gitu. Nah, kenapa haben sama sein disebut kata kerja bantu? Karena sebenarnya kayak gini kan logikanya untuk kita orang Indonesia, di Indonesia ini kan sering ada kalimat tanpa ada kata kerja, ya kan? Contohnya gini kan, aku di Medan, ya kan? Kan nggak ada kata kerjanya, tapi orang ngerti. Nah di Jerman kan nggak boleh, harus ada kata kerja, harus ada kata kerjanya. Maka mana lebih cocok, haben atau sein? Contohnya gini kan, kalau haben artinya apa aja haben? Kan artinya kan bukan, haben artinya kan mempunyai, memiliki, menderita, mengalami. Ya kan? Kalau sein artinya kan 2. Adalah atau berada. Ya kan? Maka coba kita masukkan. Mana lebih cocok?
aku memiliki, menderita, mengalami di Medan, atau aku adalah atau berada di Medan? Aku berada di Medan, cocok kan? Maka ich bin in Medan. Paham? Ya? Atau contoh gini kan, anakku 2, contohnya gitu loh. Maka aku berada atau adalah 2 anak, atau aku memiliki 2 anak? Mempunyai 2 anak. Maka ich habe 2 Kinder. Situ kita nggak bisa bilang ich bin 2 Kinder. Ngerti kan? Kayak tadi kan nggak bisa kita bilang ich habe in Medan, tapi ich bin in Medan. Hah? Apa head? Yang tadi contohnya yang di market tadi. Mana? Itu kan itu di head in market. Oh, ini kan kalau orang ketiga kan ich habe, du hast, er, sie, es hat. Oh. Ya, kan wir haben, ihr habt, sie haben. Ini kan konjugasi di Frau. Ya? Ya. Jadi itu ya, Hilsab itu ya kan haben sama sein disebut kata kerja bantu, ya. Ya, jadi kalau ada kata kerja yang tidak kalimat yang ada kata kerjanya ya kita gunakan, coba pikirkan kan apakah lebih cocok haben atau sein. Nanti ada PR-nya tentang itu. Oke? Ya, sementara gemacht sama pasien disebut partisip 2 atau partisip perfect. Jadi kalau lihat ya, was hast du gemacht? Coba kita lihat sini ya. Apa itu? Apa yang telah ya, du, lihat TV ya, gemacht. Artinya apa yang telah kau lakukan. Ya kan? Apa yang telah kau lakukan. Ya kan? What have you done? Oke? Nah, kira-kira apa bentuk presentnya? Bentuk sekarangnya apa kira-kira? Ya, iya. Apa yang sedang kau lakukan atau apa yang akan kau lakukan? Iya, bahasa Jermannya apa kira-kira itu? Yang online bisa ikut jawab ya. Was. Ya, was. Du. Iya, was machst du. Iya kan? Ngerti kan? Ya, jadi dari bentuk present ke perfect, ya si kata kerjanya pindah ke belakang, bentuk perfect. Masuk kata kerja bantu, haben atau ist. Kayak gini kan, die Frau kauft ein. Ya, masuk hat. Ya, baru kauf ein menjadi eingekauft. Ya, ich gehe. Ya, gehe menjadi gegangen, masuk si bin. Oke? Kayak gitu. Ya. Oke, jadi kita mulai sekarang usah lagi belajar preteritum ya. Preteritumnya nggak usah lagi. Ya, karena itu nanti biar nggak pusing ya kalau kita sekaligus belajar perfect sama preteritum. Ya, nanti kita simpan tuh akhir lekson 6 sama di A2. Oke, was machst du, was hast du gemacht? Ya, gitu dia perubahannya. Oke, satu lagi, was ist denn passiert? Artinya apa itu? Apa yang apa sih yang telah terjadi? Ya kan? Apa bentuk sekarangnya? Apa yang sedang terjadi? Apa bahasa Jermannya? Berarti kan gini kan, si isnya buang kan, masuk pas ini ke depan. Berarti was passiert denn? Ya kan, apa yang sedang terjadi? Was passiert denn? Ya, gitu. Jadi kayak tadi kan was machst du, hasnya dibuang kan, kata Jerman itu nggak perlu lagi. Gemaknya balik ke depan menjadi machst du. Paham? Oke, lihat ke kanannya, ini dia lihat apanya. Jadi lihat ich habe gespielt. Seharusnya apa presentnya? Ich spiele, ya kan? Du spielst, du hast gespielt. Ya, RCS spielt menjadi RCS hat gespielt, ya kan? Gitu. Jadi si spielen pindah ke verb 2, ya, verb 2, baru masuk di verb 1 haben, has segala macam. Ya, ich komme. Ya, I come, aku datang. Ich bin gekommen, aku telah datang. Ya, du bist gekommen, RCS is gekommen. Artinya gini ya, yang mengalami konjugasi tetap hanya verb 1, ya. Jadi lihat TV ya, verb 1 yang mengalami konjugasi, ya. Verb 2 tidak, tetap dia, ya, tetap dia mau ich, du, siapapun tetap dia gekommen. Ya, bukan karena ich menjadi ich habe gespielt, ich habe gespielt, ich bin gekommen gitu kan? Atau du hast gespielt, du bist gekommst, nggak kayak gitu ya. Sini dia nggak berubah dia, hanya verb 1 yang mengalami konjugasi. Oke? Ya, kembali ya. Jadi kita ada dua kita pelajari nanti ya. Yang pertama bagaimana perubahannya itu tadi gramatik 30 sama kapan kedua haben sama sein.
Ya, kita ke bawah ya, gramatik 30. Perfect with haben udah sein ya. Ya, apakah perfect itu menggunakan kata kerja bantu haben, Hilfsverb haben atau sein? Partisip formen. Formen artinya bentuk. Bentuk partisipnya. Dalam hal ini bentuk partisip 2-nya. Jadi ada di partisip 1, partisip 2. Ini partisip 2 kita sekarang ya. Perubahan-perubahan partisip 2. Atau partisip perfect disebutnya. Nah, kita lihat ya. Jadi, lihat ya. Kayak gini kan kita lihat ini. Ya, di sini kan kita lihat kan ada yang pakai G, ya kan? Ujungnya T. Ada yang G, ujungnya N. Ini kan N kebanyakannya. Ya kan, ada yang pakai T, ya kan? Baru ada yang pakai G, ada juga nggak pakai G kan? Kayak tadi kan ada yang nggak pakai G. Itu si ini kan pasien, nggak ada di gepasien, ya kan? Baru bagaimana dengan trend bar? Nah ini setelah rumusnya nih. Ya lihat nih, ada perubahannya kalau ujungnya hanya 2, yaitu ujungnya T disebut schwache Verben, ada yang ujungnya N disebut starke Verben. Ya, ya schwach artinya lemah. Ya jadi Verben kata kerja lemah. Stark artinya strong, kuat. Kata-kata kerja kuat. Ya. Jadi yang schwach itu yang lemah yang ujungnya T. Kata kerja kuat ya starke Verben ujungnya N. Ya. Menurut kalian kenapa kira-kira ujungnya T disebut lemah, ujungnya N disebut kuat? Apa kira-kira alasannya? Tahu nggak? Sebenarnya alasannya gampang, logis. Ya, coba ucapkan T dengan kuat dan lama. Huruf T, bukan E-nya nggak ikut lah, huruf T-nya aja. Nggak bisa kan? Nggak nyampe sedetik. Tapi coba huruf N panjang dan lama. N-nya aja. Bisa kan? Makanya si N disebut strong, starke, si T disebut schwache Verben. Ya? Ya? Oke, belakangmu perlu. Oke, kita sekarang ya. Yang hitam ini, ya, yang hitam ini disebut kata kerjanya. Jadi lihat ya, ada yang perubahan partisipnya itu tanpa G, T, ada yang kata kerjanya itu tanpa G, en. Ya, ada nanti kata kerja yang G pakai G, kata kerja T, ada yang perubahannya G, kata kerja en. Iya kan? Nah, ini kira-kira untuk apa ini? Jadi hitam G, hitam T, hitam G, hitam en. Ini untuk yang trend bar. Ya kan? Ya kan yang ini untuk terjadi ini afiksnya trend barnya G, kata kerjanya T, ya kan trend barnya atau afiksnya G, ya kan baru verbnya en. Kita lihat contohnya ya, apa contoh-contoh kata kerja yang tanpa G, T, tanpa G, en. Ini contohnya ini, ya, yaitu bezahlen, artinya membayar, ya kan? Dia menjadi bezahlt, jadi nggak gebezahlt, ya. Iya, jadi memang yang kata-kata kerja awalnya B, dia biasanya tanpa G. Kayak bekommen, dia nggak gebe, tapi ya bekommen ya. Apalagi kira-kira awalnya B. Ya kan banyak ya. Bearbeiten, ya ada apa? Yang awalnya B. Banyak sih. Tuh aku otak lagi nggak jalan. Ya beschreiben, ya kan? Dia nggak pakai G dia. Ya sama dengan awalnya fair. Kalau awalnya fair pasti dia tanpa G. Ya verkaufen, verlieren, segala macam. Ya, nah lihat nih. Jadi verkaufen dia tanpa GT, jadi verkauft artinya menjual. Ya, kaufen membeli. Studieren hat studiert artinya kuliah. Ya, ya baru kita lihat contoh yang tanpa GEN, bekommen. Jadi bekommen, tetap dia bekommen. Ya kan? Jadi beda artinya, lihat ya. Beda artinya. Contohnya di sini ya, kita lihat, ya, wir bekommen, ya kan, contohnya Mittagessen, kita memperoleh makan siang atau das Mittagessen, sama ya, kenapa 2G, sorry, ya, kenapa 1T, aku berantakan, ya, Mittagessen, ya, kita memperoleh makan siang atau das Mittagessen boleh. Nah, beda dengan wir haben Mittagessen bekommen. Kami telah memperoleh makan siang. Ya kan? Gitu. Ya, beda artinya kan? Jadi sini bekommen ini tidak sama dengan ini. Ya, ini saat ini masa lampau.
Ya. Terus jangan artinya kami mempunyai, makan siang memperoleh, ya. Dia tunggu sampai titik, oh, ini ada berkomen, berarti dia masa lampau. Paham ya? Oke, lanjut. Ya. Ya, memperoleh. Tadi berkomen artinya memperoleh, gewinnen artinya memenangkan, ya, menjadi gewonnen. Jadi ada perubahan vokal ya. Ya, jadi tanpa GIN tapi dia perubahan vokal, I jadi O. Ya, verbieten artinya melarang. Ya, kan das ist verboten, itu dilarang. Ya. Hat es verboten, dia telah melarangnya. Ya. Ya. Melarang verboten. Oke, dia tanpa G. Ya. Nah, lanjut. Sekarang yang G kata kerja T, G kata kerja EN. Lihat contohnya ini yang banyak ya kan? Ya, spielen artinya bermain ya. Spielen jadi hat gespielt. Dia pakai hat semua ini kan? Ya, arbeiten bekerja, hat gearbeitet. Ini ada bintangnya kan? Ada bintang artinya dia perubahannya, ada perubahannya. Ya, tidak beraturan. Ya, denken artinya ya think, berpikir atau berpendapat. Hat gedacht, dia tadinya berpikir, ya. Bringen artinya membawa, hat gebracht, ya. Lari kali ya. Lanjut yang ya, contoh yang G kata kerja en, ya helfen menolong, hat geholfen, schreien tadi berteriak, hat geschrien, ya bacanya schreien, hat geschrien, ya. Jadi lihat ya banyak kata-kata kerja yang infinitifnya EI, dia kalau dibentuk perfectnya IE, kayak schreiben, geschrieben, jadi EI jadi IE, ya schreien, geschrien, ya, dan masih ada banyak lagi, ya, banyak yang EI jadi IE, ya, essen, makan, hat gegessen, ini ada bintang ya, karena dia bukan geessen, tapi gegessen, ada G tambahannya kan, ya, stehen, stand, berdiri, hat gestanden, ya, dia telah berdiri, ya, atau dia telah mendirikan atau menamatkan, ya. Oke, di bawahnya lihat sekarang nih ya, kita lihat sekarang yang untuk Trennbar G kata kerja T, Trennbar G kata kerja en. Aufräumen, apa aufräumen? Stand up ya, aufräumen bukan stand up, aufräumen clean up ya, dish up, membersihkan rapi-rapi ya, menata ruangan. Ya, jadi aufgeräumt ya. Jadi gini kan dia kan Trennbar GT, jadi aufgeräumt. Ya, einkaufen shopping tadi udah ya, belanja. Eingekauft. Ya. Paham ya? Hat eingekauft. Baru Fernsehen artinya ya nonton TV ya, khusus nonton TV. Jadi Trennbar GIN ya kan, Fern masuk G-nya Zien. Ya. Ujungnya N. Anfangen artinya memulai. Jadi Trennbarnya afiksnya an baru gefangen. Paham ya? Nah, ini yang tadi sampai sini dia semua adalah yang pakai hat. Contoh-contoh pakai is sedikit ya. Ya, wandern artinya ya, wandern itu jalan-jalan di alam bebas ya. Hiking, trekking Inggris kira-kira. Ya, artinya jalan-jalan di hutan, di gunung ya, di alam bebas lah, pada rumput. Ya, is gewandert, dia pakai is ya. Sini contoh-contoh pakai is. Jadi dia GT kan, is gewandert. Ya, dia telah jalan-jalan di alam bebas ya. Beda dengan spazieren ya. Kalau spazieren jalan-jalan di taman kota, di daerah rumah gitu ya, itu spazieren. Ya, passieren artinya happened, terjadi. Ya, es ist passiert, itu telah terjadi. Ya kan? Ya, dia tanpa G kan? Tanpa GT, passiert. Ya, contoh yang pakai IN, pakai ist, fallen, fall, jatuh. Ist gefallen, ya GIN kan? Gien, ist gegangen, dia tidak beraturan kan? Ya, perubahan vokal, aufstehen, ya aufgestanden. Itu pun nggak beraturan ya, seharusnya ada bintangnya. Sampai sini ada pertanyaan? Habt ihr Frage, ada pertanyaan? Ya, nggak ada? Oke, coba kita lihat satu lagi gramatik. Berapa tadi? Satu lagi? Gramatik 37. Coba kita buka. Dapat? Ya, ini suatu kalimat perfectnya kan? Lihat nih. Ya, perfect. Lihat presensnya. Lisa fährt Rad. Lisa naik sepeda.
Ya, Lisa ist Rad gefahren. Lisa telah naik sepeda. Ya kan, jadi verb-nya itu fahren pindah ke belakang, jadi gefahren. Masuk verb satunya ist. Ya, jadi kapan haben sama sein. Ya. Jadi gampang ini kan. Jadi lihat ya, jangan lupa ya, yang berubah hanya kata kerja yang pindah-pindah. Yang Vorfeld, subjek, Angabeergänzung tidak ada yang pindah. Ya, hanya kata kerja yang berubah tempat. Ya. Jadi jangan dianggap ribet ya, gampang kok. Oke, hanya kata kerja yang pindah ke depan atau ke belakang. Ya, jadi lihat ya, kalau kita kembali lihat di ke gramatik 30 tadi, ya kan timbul pertanyaan kan, ya kan, kapan dia pakai G, kapan tanpa G, ya kan? Kapan dia EN, kapan dia T, kan gitu kan? Ngerti kan? Ya kan, kapan dia tanpa G, kapan dia pakai G. Kalau Trennbar udah pasti pakai G, ya kan? Kalau dia Trennbar pasti pakai G. Ya, gitu. Nah, kapan dia ujungnya T, kapan ujung EN? Apa rumusnya gitu ya? Ya, jawabannya simple, yang ada rumus, yang ada kecenderungan. Ya, kecenderungan ada, tapi rumus nggak ada. Jadi intinya gini, ya kalian hafal. Jadi mulai sekarang, ya, karena kalian udah episode 6 kan, udah masuk ke perfect. Ya mulai sekarang, kalau kalian menghafal satu kata kerja bahasa Jerman, ya hafal artinya, hafal konjugasinya, ya kan? Contohnya lernen, belajar kan? Ya artinya tadi belajar. Konjugasi, ich lerne, du lernst, er lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Hafal bentuk imperatifnya. Ya, imperatifnya lernen Sie, lernen, lernt. Ya kan? Belajar Anda, belajar kau, belajar kalian, ya kan? Ya, baru satu lagi. Sekarang hafal bentuk perfectnya, bentuk partisip duanya. Nah, dia lernen, dia pakai hat GT, berarti apa itu? Dia lernen GT, berarti hat gelernt, ngerti nggak? Ya, jadi kalau kita tanya aku Pak, bagaimana perubahan lernen partisip dulunya? Ya, aku paling jawabnya dia pakai haben GT, kan? Bahkan kalau GT kan berarti kan gelernt, ya kan? Ujungnya T, ya. Ya, yang di rumah Tini, Glory ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya. Nggak ada, Her. Oke, masih bisa dikuasai ya, gampang ya. Nah, sekarang ya kita undang profesor dari Jerman ya untuk menjelaskan tentang kapan kita gunakan haben, kapan kita gunakan sein. Tunggu, siapkan dulu ya. Nah, ini dia. Ya, lihat ya, haben atau sein. Ya, kedua profesornya. Tunggu dulu speakernya. Iya. Jadi profesornya, karena profesor gayanya kayak aku. Ya, ngajar kaos-kaos, ya rambut acak-acakan ini. Oke, silakan Herr Profesor. Ja, sagen Sie uns Bescheid. Hallo, heute lernen wir, wie wir im Deutschen das Perfekt bilden. Es ist nicht so schwierig und kompliziert, wie es im ersten Moment aussehen mag. Ya, jadi dia bilang halo, tadi kita nggak ada yang nyapa ya. Soalnya kita semua jawabnya halo. Ini kenapa sih pakai ini? Oh ampun. Oke, ya gini sausnya. Ya, ya. Jadi dia tadi bilang hari ini kita akan belajar tentang perfect. Itu mempelajari das perfect ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Mungkin kita akan ngebayang, wah mampus belajar apa lagi nih kan? Belajar lagi perubahan kata kerja segala macam gitu kan? Tapi dia bilang itu tidak sesulit. Memang sih kenyataannya siswa biasanya leksion 6 aja yang agak pusing-pusing. Udah masuk 7, 8, 9 dan seterusnya, masuk dia 2 udah lebih kuasai dan udah mulai ngerti ya clue-nya ya atau kecenderungannya. Oke? Ya. Lanjut Pak Profesor. Grundsätzlich, wir bilden das Perfekt im Deutschen mit den Hilfsverben haben oder sein plus dem Partizip 2 oder wir sagen auch Partizip Perfekt. Ya, kata dia Profesor, pada dasarnya grundsätzlich kita membentuk kata kerja perfect itu, kalimat perfect itu menggunakan Hilfsverb, kata kerja bantu haben atau sein, ditambah partisip 2 atau disebut juga partisip perfect. Ya, oke. Merken Sie sich, in der Regel, in 90% aller Fälle, bilden wir das Perfekt mit haben plus Partizip 2. Und zwar... Ya, jadi tolong diingat katanya gitu kan. Ya, 90% kata-kata kerja itu gunakan haben. Hanya kira-kira 10% yang gunakan sein. Kalau kita lihat sini contohnya kan,
Ini kan lebih banyak pakai haben kan daripada sein. Sini pun lebih banyak lihat ya. Sini kan juga lebih banyak haben daripada sein, ya kan pakai ist, ya. Oke, jadi 50% menurut Profesor udah kan haben. Genauer bei den transitiven Verben, das heißt, transitiv ist ein Verb immer dann, wenn es ein Akkusativobjekt hat. Also ich lese das Buch, ich habe das Buch gelesen. Ja, Ya, oke. Ya, rumus pertama, kapan gunakan haben? Ya, haben dulu dibahas ya. Yaitu pada saat dia ada transitive verben. Kata-kata kerja, ya, yang ada akusatifnya. Ini sebenarnya sama aja. Nah, ini nggak usah tulis dulu ya, nanti ke grup ya. Ya, ini adalah kata, ya, ini sebenarnya sama dengan gramatik 41. Ya, jadi gramatik 41 itu kan tentang kata-kata kerja yang bersih objek jadi akusatif, ya kan? Jadi kata-kata kerja yang ada akusatifnya, yang ada objek akusatifnya itu disebut transitive verben. Contohnya ich lese, aku membaca, kan ada yang dibaca kan? Ya akusatif, membaca buku, das Buch. Ich esse die Pizza, ya kan? Ada yang dimakan. Maka ich habe gelesen, ich habe die Pizza gegessen, seterusnya. Oke? Ya, Profesor, rumus kedua, kapan gunakan haben? zweitens bei den reflexiven Verben, zum Beispiel sich waschen, das hatten wir schon, ja. Ich wasche mir die Hände, ich habe mir die Hände gewaschen. Ja, ich wasche mir das Haar, ich habe mir das Haar gewaschen. Ya, rumus kedua, kapan kita gunakan haben, yaitu pada saat refleksif verben. Ya, ini contohnya, memang lihat ya, refleksif verben nanti sebenarnya dipelajari di A2. Ya, artinya kata kerja yang ada refleksi, timbal baliknya, bercermin. Contohnya gini kan, jadi aku untukku, kau untukmu ya. Bahasa Inggris kira-kira I by myself gitu ya. Gitu. Jadi contohnya lihat ya, ich wasche mir die Hände. Ya, artinya bahasa Inggrisnya aku cuci tangan untukku. Ya, menjadi ich habe mir die Hände gewaschen. Er kauft sich ein Buch, ya, he buy himself a book. Dia membeli untuk dirinya sebuah buku. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang pun ada refleksifnya, si sich, mir, mich segala macam itu, ya, itu dia gunakan haben, ya. Gitu. Oke, rumus ketiga. Ini tapi nanti diperdam di A2 nanti ya. Drittens bilden wir das Perfekt mit haben bei den Modalverben. Müssen, sollen, wollen, können und so weiter. Ich muss die Arbeit machen, das Perfekt. Ich habe die Arbeit machen müssen. Jetzt. Ya, yang ketiga kita gunakan perfect, kita gunakan haben. Ya, pada saat ada modal verben. Ya, er muss arbeiten, ich habe arbeiten müssen. Ich darf spielen, aku boleh bermain. Ich habe spielen dürfen, aku tadinya boleh bermain. Tapi ingat ya, tidak ada bentuk perfect daripada modal verben. Jadi tidak ada gemüssen, gemus atau apapun. Ya, jadi kalau dia jadi modal verben, dia hanya pindah ke belakang jadi infinitif. Ya, ich muss arbeiten jadi ich habe, masuk kata kerja bantu habe kan? Ya, arbeiten müssen, jadi infinitif. Ya, ich darf spielen, ich habe spielen dürfen. Infinitif dia. Ya. Jadi tidak ada gedürft atau gedarft atau gedarfen, gedürfen. Ya. Tidak ada bentuk perfectnya. Paham ya? Ya, tapi gini kan, ini kan agak bikin pusing ya. Nah, ini kan 90%. Ya, ini sebenarnya diajarkan hanya sekedar biar kalian tahu. Jadi kalau nanti ada yang nanya, kapan digunakan haben? Ini ada argumennya, ya kan? Tapi tidak perlu dikuasai kali, ya. Karena yang sein dia kan 10%. Ya kan hanya 10%. Inilah kita kuasai. Ya, jadi kuasailah si sein. Siapa gunakan sein? Contohnya kalian selama A1 coba kuasai 20 30 kata kerja yang gunakan sein, sisanya haben kan gitu kan gampangnya ya. Jadi yang harus dikuasai adalah si sein ya. Apa rumusnya kita lihat sekarang. Ya. Ini harus dihafal. Zu den Verben, bei denen wir das Perfekt mit sein bilden. Sie bilden die Ausnahme. Da haben wir zum ersten die Verben der Bewegung. Also wenn eine Bewegung von einem Ort A zu einem Ort B stattfindet, gehen, fahren, fliegen. Ja? Ich fahre nach Frankfurt, ich bin nach Frankfurt gefahren, ich fliege nach New York, ich bin nach New York geflogen und so weiter. Oke, kita lihat ya rumus keduanya. Pertama ya, kapan gunakan ist atau sein ya kan? Yaitu Verben der Bewegung. Artinya kata-kata kerja pergerakan. Jadi kalau ada kata-kata kerja yang sifatnya pergerakan dari A ke B, ya kan? Itu dia gunakan ist.
Contohnya kan gear kan berjalan kan? Dia kan berjalan dari titik A ke titik B. Ya, fahren dia berkendara dari posisi A ke posisi B. Fliegen terbang kemana kan gitu kan? Apa kira-kira kata kerja yang pergerakan? Ya, yang bergerak dari satu ini. Pakai lihat ya kayak swimmen bisa pakai hat, bisa pakai ist. Kalau dia, contohnya aku berenang di kolam renang, kan situ ada berenang kan? Aku gunakan haben. Ich habe geschwommen. Karena schwimmen perfectnya geschwommen. Tapi kalau contohnya aku berenang dari Parapat ke tuk-tuk, contohnya gitu, ke tombok, maka ich bin geschwommen. Ya, bisa dua-duanya. Ya, kalau kayak gini contohnya kayak bermain bola, dia kan bergerak kan? Tapi kan main bola kan bergerak-gerak situ aja. Maka ich habe Fußball gespielt. Ya, atau kayak dancing, menari kan? Tanzen. Ya, dia kan ada orang menari dari sini sampai ke Lapangan Merdeka kan nggak ada kan? Kalau ada berarti ya is getanzt. Ya, atau ya kan? Gitu. Maka ich habe getanzt. Karena dia bergerak situ aja. Nah, ini khusus yang pergerakan dari A ke B. Apa yang contohnya? Yang satu arah, ya? Satu arah. Iya, ini kan udah ada fliegen. Ya kan? Contohnya fallen. Fallen kan jatuh dari A ke bawah ke B kan gitu kan? Lompat-lompat bisa juga kalau dia lompat satu arah, guling-gulingan, jongkok, bergerak kan gitu. Ya, berlari kan gitu kan? Ya. Kan ada sini, Bu. Ian Farbrigan, ya. Ya. Gitu. Dia artinya yang pergerakan satu arah, kayak tadi common ada kan? Common tadi ada pakai is kan? Karena dia kan bergerak dari sana ke sini satu arah. Kalau bangun kan? Hah? Bangun. Belum nyampe situ, Bu. Oh ya, bangun bisa. Dia dari posisi tidur dia bangkit berdiri. Ya, dia bergerak dari bawah ke atas kan itu kan? Oke, lanjut kita ya, rumus kedua. Ya. Zweitens, wir bilden das Perfekt mit dem Hilfsverb sein bei den Verben der Zustandsveränderung. Das heißt, ein Zustand ändert sich. Zum Beispiel Leben, Sterben, also Leben und Tod. Er hat sehr gut gelebt, er ist schnell gestorben. Was für ein glücklicher Mensch. Ya, kita lihat sama rumus kedua ya. Ya, kapan menggunakan sein atau ist, ya yaitu Verben der Zustandsveränderung. Ya, artinya kata kerja perubahan situasi. Ya, Verben der Zustandsveränderung. Ya, artinya ada perubahan situasi. Contohnya sterben, meninggal. Dia tadi hidup kan berubah situasi menjadi mati. Ya, umziehen, pindah rumah. Dia tadinya situasinya di sana tinggalnya, sekarang dia tinggal di sini. Aufwachen, ya. Apa arti aufwachen? Wake up, terbangun. Dia tadi tidur, sekarang dia sadar. Ya kan? Maka lawannya pun tertidur, einschlafen, fall in sleep. Dia juga menggunakan is. Ya, dia tadinya sadar, tiba-tiba dia tertidur, ya kan? Apalagi yang sedang cocok, kayak passieren. Apa passieren tadi? Terjadi kan? Ya kan? Perubahan situasi dari belum terjadi menjadi terjadi. Ya? Jadi ich ziehe nach Deutschland ich bin nach Deutschland umgezogen. Dia pakai to be, ya sein. Paham ya? Jadi harus hafal itu ya. Kenapa tadi kita lihat ya? Tadi kita lihat kenapa dia pakai sein. Ya kan? Apakah dia kena Bewegung atau perubahan situasi, Zustandsveränderung atau yang lain? Satu lagi rumusnya, ini harus dihafal. Zweitens, wir bilden das Perfekt mit sein bei den Verben, und zwar, die müssen Sie lernen, sein, werden, bleiben, gelingen und ein. Ya, kita lanjut ya. Jadi, rumus ketiga kapan kedakutan sein adalah, dan ini harus dihafal ya. Jadi, ada kata-kata kerja mengada rumusnya, tapi memang yang wajib dihafal. Ya. Dan untuk A1 ini ada 4 di sini yang diminta profesor untuk dihafal, yaitu si sein sendiri. Ya, jadi ich bin Schüler gewesen. Ya, karena sein perubahan perfectnya menjadi gewesen. Ya, ich bin Schüler, aku siswa. Ich bin Schüler gewesen, aku tadinya siswa. Ya kan? Werden artinya masih ingat? Menjadi atau akan, ya kan? Ich werde Student, aku menjadi mahasiswa. Atau aku akan menjadi mahasiswa. Ich bin Student geworden, aku tadinya menjadi mahasiswa. Ya, apa arti bleiben? Stay, tinggal. Ya, ich bleibe zu Hause, I stay at home, aku tinggal di rumah. Ich bin zu Hause geblieben, aku tadinya tinggal di rumah. Oke?
Kalau gelingen sebenarnya kata kerja yang jarang dipakai. Ini sebenarnya bahasa Jerman kuno ini ya, Jerman lama. Kayak kalau zaman sekarang orang jarang menggunakan gelingen. Ya, schaffen lebih banyak atau standen. Ya, jadi gelingen artinya telah sukses, telah berhasil. Ya, jadi meine Prüfung ist mir gelungen, ujianku telah sukses bagiku. Oke? Paham ya? Jadi ingat ya, ada 3 rumus yang wajib dihafal ya. Gitu. Jadi kalau ada kata kerja yang mengambil pergerakan, ada perubahan situasi atau memang harus dihafal. Ya, ini yang wajib dihafal, sisanya pakai haben. Oke? Biar lebih gampang menguasainya. Kalau kita lihat di sini kan, tadi di sini, nah kira-kira kenapa dia pakai is kan gitu sekarang kan? Ya aufgestanden. Tadi artinya kan stand up. Berarti dia tadi pergerakan kan? Dia tadi posisi tidur atau posisi duduk, dia bangkit ke atas berdiri ya, pergerakan. Ya gefallen jatuh juga pergerakan kan? Ya, gegangen gien juga pergerakan. Ya, hingefallen kan jatuh pada sesuatu itu juga pergerakan. Gekommen pergerakan ya. Tadi di sana sekarang di sini. Gefahren juga pergerakan. Ini semuanya pergerakan ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, lihat nih, rumus ini, kenapa kira-kira dia pakai is? Ya, gramatik 30 tadi. Ya, apa arti wandern tadi? Jalan lintas alam, ya kan? Iya. Berarti dia juga pergerakan kan? Dia tadi di hutan bergerak ke gunung contohnya kan? Iya, passieren telah terjadi. Berarti ini karena situasi, perubahan situasi kan? Dari belum terjadi menjadi terjadi, ya kan? Ya, ke kanan, gefallen tadi udah, gegangen udah, gestanden, stehen, ya. Ya, aufgestanden. Ya, aufstehen. Ya, itu tadi semuanya pergerakan. Paham ya? Ya, jadi ingat rumusnya itu ya. Jadi kalau usahakan kalian minimal menghafal 20 kata kerja yang pakai sein. Dia 1. Ya, kalau jago sih 40 kata kerja menggunakan sein. Ya, ini ada bantuannya, lihat nih. Ya, dihafal ini. Ya, jadi nanti ini akan aku kirim kepada kalian. Tunggu ya. Untuk ini, mana dia? Conjunctionen. Oh, ini dia. Ya. Oh, ini perfect. Lihat, ini kirim sama kalian ya. Ini sekaligus PR ya, lihat nih. Jadi sama kayak rumus profesor tadi ya. Semua dengan profesornya, das perfect, kein Problem, was brauche ich, haben sein ditambah partisip 2. Ya, jadi tapi rumusnya agak beda dengan profesor ya, masih istilahnya agak berbeda, intinya sama sih. Ya, yang sein tadi Ortsveränderung ya, kalau kita tadi bilangnya kan pergerakan tadi ya. Ya, Zustandsveränderung sama Ausnahme pengecualian atau yang wajib dihafal. Oke, ya baru ini tugasnya nanti di apa ya, dihafal ya, dan diterjemahkan. Apakah kira 3 blieben, ya fahren segala macam. Baru kalimatnya diterjemahkan. Ya, apa kira-kira ich bin gestern zu Hause geblieben, seterusnya. Oke, ini yang pakai ist. Ya, pakai sein. Ini juga di PR ya, PR di rumah. Ya, coba kita masukkan. Ya, contohnya ini kan, ini memang nomor 1 pasti A, nomor 2 pasti B, nomor 3 pasti C. Jadi gampang. Ya, tinggal kalian isi kalimatnya itu. Ya, apakah ini kayaknya semuanya pakai is atau ada juga pakai had. Ya, ada yang pakai had. Oke, bagaimana perubahannya? Ya, jadi ada 3 PR. Oke, aku kirim dulu ke grup. Tadi ini sampai ke sini. Ya, saat lagi ini juga dikirim. Ya, kita kirim ke grup. Oke. Ya, terus satu lagi yang kirim juga tadi ini ya, Microsoft Word. Ya, perfect mit sein. Ini kayaknya agak lebih lengkap. Ya, kalau nggak salah kata-kata kerja menggunakan sein. Kan itu harus dihafal ini ya kan, lebih lengkap dia kan. Kelihatan? Ini dia lihat nih. Ya, nah ini melebihkan lagi, udah ada ada preteritumnya. Ya, ini contoh-contoh kata kerjanya. Oke. Ya, ini lebih lengkap. Ya, jadi usahakan minimal hafal 20 ya. Kalau bisa sih 30 lebih. Oke? Ya. Jadi nanti ingat ya, tadi yang ini aku tandai dulu yang mana PR ya. Ya, reply. Ya, PR ya. Ya, terjemahkan. Sama ini ya. Reply, PR juga. Ya, lengkapi ya, dan terjemahkan. Oke. Ya, bahasa Jermannya kan ergänzen und übersetzen.
Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ya. Hah? Loh, kan ini tadi itu. Coba kalian isi dari atas. Yang ini kan, yang 3 kan? Ini dia, ini kan? Ya. Kan udah ngarep kan? Ya, kan dia kan menggunakan sein atau haben. Dia kan, ini kan verb 1 ini. Ich bin kan verb 1. Aufstehen jadi aufgestanden. Nah, fahren jadi apa tadi? Danach titik ich bin dem Taxi zum Bahnhof. Fahren jadi apa? Paham? Ya, coba kita latihan sebentar ya. Aku tulis presentnya, kalian ubah jadi apa? Perfectnya. Contohnya ini ya. Iya. Yang gampang-gampang aja. Ya, dari Teza duluan. Ya, kira-kira bagaimana? Jadi, kan kalian kan kalau nggak tahu kan tanya sama aku itu kan, bagaimana perubahannya, ya kan? Jadi lihat Teza, kaufen perubahannya hat pakai hat, baru dia gi, ya gi kata kerja T. Berarti gimana perubahannya? Ini kan pria itu membeli sebuah mobil. Ya, Derman. Enggak, tadi kan bilang pakai haben tadi. Hat. Ya. Ya, gekauft ya, GT ya. Oke. Glory ya, untukmu ya. Yang gampang aja ya. Ya. Nah, trinken perubahannya ya, dia GIN tapi I jadi U. Dia pakai hat. Ya, hat GIN I jadi U. Perubahan vokal. Ya, Glory berarti apa perubahannya? Ich habe Ya. einen Tee GIN I jadi U. getrinken. Getrunken kan I jadi U. Ya? Oh, getrinken. Iya, getrunken. Ya, jadi ada perubahan vokalnya kan? Iya. Iya, lanjut ya. Ya, contohnya ya, ini kembali ya, dia hat pakai GT. Iya. Annette nama orang. Annette hat in Berlin Gewohnt. Ya, artinya Annette tadinya tinggal di Berlin. Satu lagi ya. Contohnya, ya, Thomas studiert Jura ya. Thomas kuliah apa Jura? De Jure, hukum. Ya, Thomas kuliah hukum. Ya, dia studieren, dia tanpa GT. Glory, tanpa GT. Berarti tetap, Her. Ya, nggak tahu. Coba dulu. Thomas hat Jura studiert. Iya. Iya, nggak ada perubahan kan? Ya, Thomas hat Jura studiert. Oke? Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian coba ya, kalau kalian sering latihan, kalau ada kalimat-kalimat present, coba kalian ubah menjadi masa lampau. Contohnya ini kalian nih, contohnya ya. Contohnya di kuas bukan, sini kan ada kayak halaman ini nih, 14 contohnya kan, yang paling gampang masih lekson 1 deh nih. Ya. Coba kalian ubah dengan das ist ein Javishat, sie kommt aus Dortmund, jetzt lebt sie in Hamburg, terus ya kan. Coba ubah menjadi ini tadi yang Javishat, sekarang namanya Bambang contohnya. Dia tadinya tinggal berasal dari Dortmund. Ya, dia tadinya tinggal di Hamburg. Dia tadinya menikah dan tadinya punya 2 anak, ya kan? Dia tadinya berumur 34 tahun. Ya, dan dia tadinya insinyur. Ya, anak-anaknya tadinya masih kecil. Ya, alhamdulillah tadinya punya 2 hobi. Ya, coba kalian latih-latih kayak gitu ya. Sama kayak tadi, sama di bawah ini kalian nih. Ya.
Ya, meine Frau tadinya tinggal di Brins, ya kan? Mereka tadinya petani, ya. Yang bisa diubah lah kan? Dan tadinya bekerja bersama, ya, gitu. Oke? Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut kita. Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke sini ya. Nah, sekarang lihat coba ya, tugas kalian lihat nih. Ya, ya coba kalian berdua sih kalian ya. Coba kalian baca, banyak yang datang. Baca artikan terus coba. Nah, sekarang kita balikan. Coba kalian dua menjadi bentuk present halaman 76. Ya, ya dari Teza duluan. Ini udah habis di. Yang nomor 1. Iya. Dan habe ich die Tasche nach unten gebracht. Iya. Coba artikan terus ubah menjadi present. Ya. Ya, artikan dulu. Lalu saya telah, kan bentuk sama kan? Habe, gebracht. Ya, tadi gebracht kan dari kata bringen tadi kan? Membawa. Ya. Lalu aku telah membawa botol. Iya, botol-botol nah unten ke bawah, ya. Dia kan ke keller dia itu kan, ke bawah tanah. Ya, lalu aku membawa botol-botol ke bawah. Ya, coba ubah menjadi present. Ya, masih kan? Jadi kalau tadi present berarti kan hilangkan habe-nya gebrak ke depan. Dan enggak, habe-nya kan dibuang sekarang. langsung ke gerak. Enggak, kita coba ubah ke kalimat present. Dan Enggak, lihat nih, lihat tadi. Tadi kan gini tadi kan. Tadi kan ini kan ada tuh hat in Berlin. Aduh, sorry. Ada tuh hat in Berlin gewohnt. Ya kan ubah menjadi ada tuh wohnt in Berlin. Bentuk ke present. Lihat ya, der Mann hat ein Auto gekauft. Der Mann kauft ein Auto. Kalau tadi kan latihan dari present ke perfect. Nah, sekarang dari perfect balik ke present, coba ubah. Berarti kan lihat nih. Berarti kan hatnya kan dibuang. Masuk ke kauf ke depan menjadi kauft. Tadi kan gebracht dari kata bringen, berarti lihat ya. Animenya kan gini kan, dan hat apa segalanya? Dan hat. Oh, dan hat Dan habe ya, oh sorry, ich-nya ya. Dan habe ich die Flaschen ya nach unten gebracht. Iya kan? Bagaimana present? Ini lihat nih. Ini kan dibuang. Ini kan nggak pakai lagi ini. Ya kan? Ini kan ke depan jadinya. Tadi kan gebracht dari kata apa? Iya, bringen kan? Berarti dan bringe. Dan bringe ich die Flasche nach unten. Selesai. Lihat ya, masih kan hanya kata kerja, lihat ya. Hanya kata kerja yang berubah ya. Yang lainnya nggak usah diganti. Paham? Iyalah, kalau jadi perfect tambah habe. Kalau nggak ada, kalau present ya nggak ada pakai habe atau sein lah. Paham? Ya, ini kan artinya kan lalu aku mau botol ke bawah. Ini kan lalu aku telah membawa botol-botol ke bawah. Kan udah lewat ini. Paham ya? Ya, Glory sekarang nomor 2. Mein Kollege ist Ini gekommen. nomor 2. Ich bin Rad gefahren, nomor 2. Oh, ich bin Rad gefahren. Ya, artikan dulu. Aku pergi. Rad apa, Hef? Ya, Rad sepeda. Rad fahren kan aku telah atau tadinya mengendarai sepeda. Ya. Aku tadinya mengendarai sepeda. Iya. Berarti aku mengendarai sepeda, presentnya bagaimana? Fahren Rad. Ya, bukan fahren lah kan. Oh, ich kan Ich fahre Rad. Iya kan? Ich fahre Rad. Iya, kan ich kan dia, bukan N ya. Ya, ich fahre Rad. Udah ngerti semua? Ya, lanjut nomor 3. Ini berapa kalimat? Ini kan 2 kalimat ini kan? Mein Arm gehen sehr weit weg. Hah?
Kau baca atau langsung jawab? Menjawab. Salah. Mein Arm. Ini lihat, ini kan lihat ya, dia kan V getar. Berarti dia trennbar. Berarti Mein Arm gehen. enggak. Lihat nih, coba lihat awal-awal leksion 6. Halaman berapa itu? Tunggu ya. Ini nih. Coba lihat yang ini nih. Halaman 71. Lihat atau lihat TV. Ini. Ini kan seine Brust tut weh. Berarti mein Arm tut kan dari wehtun dia. Berarti mein Arm tut Sehr weh. langsung. Oh, langsung. Masih gimana? Nggak masuk langsung. Lihat nih. Lihat ya. Lihat nih. Mein. Hah? Iya. Mein. Kan iya. Melihat ya. Mein Arm hat sehr weh getan. Kan trennbar dia. Berarti kan lihat ya. Berarti kan ini yang ke depan. Tutannya itu ke depan. Jadi apa? Baru W kan di belakang. Gini kan dibuang sama hatnya. Berarti mein Arm tut sehr weh. Kan trennbar dia. Sama kayak tadi ini. Ya. Kayak tadi. Mana tadi yang einkaufen tadi? Nih, lihat nih. Lihat nih. Kan ein gekauft. Kan kalau dia trennbar kan einkaufen. Kan tambah G dia kan. Kan kaufnya ke depan. Baru ainnya ke belakang. Kan G-nya kan dibuang. Nggak pakai G lagi. H-nya kan dibuang. Ngerti nggak sih? Lihat ya. Die Frau kauft ich mag ein. Die Frau hat ich mag ein gekauft. Kan sekarang kita membalikan doang. Ya ke atas ya. Jadi paham nggak? Jadi mein Arm tut sehr weh, mein Arm hat sehr weh getan. Kan dia trennbar dia. Ya. Kan ini yang present. Ya, ini bentuk masa lampau. Oke? Ayo. Kau kan mau pulang jam 12. Ya, lanjut. Und ich enggak lah, kan B-nya buang, masuk gegangan ke depan. Und ich gehe. Kan ich. Gehe. Lihat nih, kok kalian jadi blank lihat nih. Ini kan kalau ich kan E semua. Tanze, heiße, Schei. Mana ada pakai N? Ya, und ich gehe zum Arzt. Artinya, Saya ya lenganku, mein Arm ya, lenganku terasa apa wehtun, tut weh. Apa tadi coba terasa sakit. Jadi lenganku tadinya terasa sangat sakit dan aku iya, dan aku telah pergi ke dokter. Ya, lanjut. Ya. Mens habe ich laut geschrien. Iya, geschrien. Geschrien. Iya. Manusia di sana Iya. berteriak keras. Iya, siapa pula yang teriak keras? Memang hantu. Lihat ya, Mensch memang artinya manusia, tapi pengertiannya orang Jerman apa? Untuk kolonisnya kayak astaga, ya ampun. Astaga, ya ampun, gitu loh. Ya, jadi orang Jerman bilangnya Mensch. Ya, itu ungkapan kaget manusia gitu loh. Aneh kan? Ya, da artinya saat di sini saat itu. Kan da kan artinya dua kan, bisa di sana bisa saat itu. Jadi ya ampun atau astaga, saat itu aku berteriak dengan kuat. Ya, laut ya, geschrien berteriak. Ya. Saat itu aku berteriak dengan kuat. Ya, ubah menjadi present. Betul sekarang, saat ini aku berteriak dengan kuat. Mens Da. Kan hanya kata da, kerja yang berubah. Ya, hanya kata kerja yang berubah. Da. Ich laut. Ya. Das schreie ich laut. Das schreie ich laut. Ya, ini kan nih, lihat nih. Kan geschrien kan dari schreien. Jadi das schreie ich laut. Ya. Paham? Berteriak. Lihat ya, kan hanya kata kerja berubah kan, haben sama geschrien yang berubah kan?
Haben buang, G-nya buang. Schreien jadi schreien. Das schreie ich laut. Paham? Paham, Herr. Oke. Ya, ya ampun, saat ini aku teriak dengan kuat. Lanjut. This is meine. Nomor 5. Fokus, Bu. Kurang aku kayak gini. Mein Kollege ist gekommen und Ya, hat geholfen. Artinya dulu. rekan saya telah Ya, komen kan datang. datang dan Telah telah helfen dari helfen, menolong. menolong. Iya, Rekan saya telah datang dan menolong. iya. Jadi my Kollege Kommt. kommt Kan dia, ya kommt, ya. kommt Und hilft. Kan ich helfe, lihat Grammatik 23. Ich helfe, du hilfst, es hilft. Ya kan? Iya. Bagus, ya. Und hilft, ya. Hanya buang kan, isinya buang. Lanjut. Ya, Glory. Nomor 6, nomor 6. Plötzlich ist meine Hand in die Maschine gekommen. Iya. Mendadak. Iya, tiba-tiba, suddenly. Tiba-tiba tanganku. Iya. Masuk ke mesin. Masuk ke mesin. Iya, datang ke mesin. Orang Indonesia bilangnya tiba-tiba tanganku masuk ke mesin ya. Kalau jangan bilang ya. Tiba-tiba tanganku datang ke mesin, macam hantu tangannya itu. Iya. Ubahlah. Plötzlich. Ya. Meine Hand. Enggak, isinya kan buang, gekommen ke depan. Plötzlich. Kommt meine Hand in die Maschine. Maschine. In Ja, die Maschine. Ja. Plötzlich kommt meine Hand in die Maschine. Bagus, lanjut. Ini 3 kalimat ini. Meine Freundin hat den Arzt gefragt. Hat gesagt, dass ich habe. Iya. Pacar saya Iya, holen. Telah mengambil atau menjemput dokter. Ya, he said. Dia telah berkata. Patah. Ya, brechen patah. Ya. Enggak lah, dia kan buang. G-nya buang, jadi hold. Den, iya, hold den Arzt, titik. Den Arzt. Iya, er sagt. Bricht. Ya, kan dia kan brechen, ya, brechen patah, jadi gebrochen. Ya, dia perubahan vokal. Ich breche, du brichst, es bricht. Ya, ya, walaupun supaya kan ada ya kadang-kadang ada kata-kata kerja yang sebenarnya nggak pernah dipakai saat ini, tidak ada presentnya, maksudnya tidak pernah pakai presentnya. Kayak lahir kan udah pasti lewat, meninggal. Memang ada, dia akan meninggal, dia mau meninggal kan nggak ada kan? Dia telah meninggal, dia telah lahir. Ya, walaupun bisa ya, patah kan? Bisa sih dia akan patah. Tapi lebih banyak kan orang setelah patah baru disebutkan kan? Oke, ini 2 kalimat. Glory. Das Bein hat sehr ruhig getan. Ich bin nicht weiter aufgestanden. Ja, wieder aufgestanden. Wieder aufgestanden. Kakiku sakit. Ya, terasa sangat sakit.
terasa sangat sakit. Aku tidak bisa wieder apa ya? Tidak again, kembali. Tidak bisa berdiri kembali. Iya, aku nggak bisa bangkit kembali atau bangun kembali, ya kan? Iya, berarti presentnya Das Bein kan di halaman 71. Tut weh. Iya, das Bein tut sehr weh. Ibin. Enggak lah, B-nya buang. Oh, stande. Tadi apa? Aufgestanden dari kata aufstehen. Kan tadi kan aufstehen yang bangun bangkit. Oh, stehe. Terus? Wieder auf. Iya, ich stehe nicht wieder auf. Udah mulai ngerti kalian ya? Ya kan, udah mulai lancar. Ya. Oke, lanjut. Ayo, yang mau cepat pulang. Dan artikan dulu. Lalu aku iya, lalu aku terjatuh. Enggak lah, dan kan dannya jangan dibuang lah. Enggak lah. Kan bing yang dibuang, kan pindah ke depan. Verb 1 loh, jangan dibuang. Dan falle. Verb 2-nya kan trennbar itu. Hin. Iya, dan falle ich hin. Emang. Kan G-nya kan tengah-tengah. Kalau G-nya tengah-tengah berarti dia trennbar. Ya. Oke, lanjut. Ini gampang. Plötzlich bin ich gefallen. Tiba-tiba aku jatuh. Iya. Plötzlich ich fallen. Enggak lah. Kan bin yang dibuang. Itu kan verb 1. Verb 2 ke verb 1. Plötzlich ich falle. Falle ich. Kan ini yang ke depan. Oh iya. Ya, plötzlich falle ich. Ya, memang nggak ada artinya ya. Tiba-tiba aku jatuh. Sekarang gitu kan. Tiba-tiba aku sekarang lagi jatuh. Kan aneh ya. Ya nggak ada artinya sih. Tapi kan lagi artian aja ngubah-ngubah ya. Lanjut. Iya. Membersihkan diri. Ya, itu menata dapur ya. Ya, merapikan dapur sama lah itu. Of course memang merapikan, membersihkan, ya kan. Spesial dia dari kata menata ruang. Ya. Itu trend. Iya kan G-nya tengah. Kalau dia nggak tengah pasti di depan. Ich räume. Roy kan itu kan jadi oi. Iya. Ya, terakhir. Glory. Ich habe wie immer an der Maschine gearbeitet. Iya. Aku selalu bekerja di mesin. Iya, wie immer, like seperti biasanya, ya, like always. Seperti selalu, seperti biasanya. Bekerja pada mesin. Ich arbeite Iya. Wie immer an der Maschine. Iya, bagus. Ich arbeite wie immer an der Maschine. Paham ya? Iya, masih ada waktu 6 menit lagi. Masih bisa kau? Oke. Ya, lihat ya. Ini kan ada 12 gambar. Ya kan? Nah, dari 12 gambar ini ada 3 cerita lihat nih. Ya, cerita A, B, dan C. Ya, coba kalian tebak cerita A itu susunannya nomor berapa? Ya kan? Contohnya gini kan, apakah 3, 9, 6, 12, apakah 1, 9, segala macam gitu ya. Oke? Ya, kalian perhatikan ke-12 gambar itu ya, nomor 1 sampai 12 ya. Coba kalian susun. Oke, dengarkan baik-baik ya.
Tunggu ya. Seite 76. Übung 14. Hören Sie die 3 Geschichten auf der Kassette. Geschichte A. Ya, yang A, coba tebak. Ich habe die Küche aufgeräumt. Dann habe ich die Flaschen nach unten gebracht. Plötzlich bin ich gefallen. Mein Arm hat sehr wehgetan und ich bin zum Arzt gegangen. Iya. Geschichte B. Ich habe wie immer an der Maschine gearbeitet. Plötzlich ist meine Hand in die Maschine gekommen. Mein Kollege ist gekommen und hat geholfen. Mensch, da habe ich laut geschrien. Geschichte C. Ich bin Rad gefahren. Dann bin ich hingefallen. Das Bein hat sehr wehgetan. Ich bin nicht wieder aufgestanden. Meine Freundin hat den Arzt geholt. Er hat gesagt, das Bein ist gebrochen. Lagi? Sekali lagi? Oke, dari awal ya. Seite 76. Übung 14. 3 Geschichten auf der Kassette. Geschichte A. Ich habe die Küche aufgeräumt. Dann habe ich die Flaschen nach unten gebracht. Plötzlich bin ich gefallen. Mein Arm hat sehr wehgetan und ich bin zum Arzt gegangen. Geschichte B. Ich habe wie immer an der Maschine gearbeitet. Plötzlich ist meine Hand in die Maschine gekommen. Mein Kollege ist gekommen und hat geholfen. Mensch, da habe ich laut geschrien. Geschichte C. Ich bin Rad gefahren. Dann bin ich hingefallen. Das Bein hat sehr wehgetan. Ich bin nicht wieder aufgestanden. Meine Freundin hat den Arzt geholt. Er hat gesagt, das Bein ist gebrochen. Oke, yang A susunannya 1, ya, 11, ya, 11, 1, ya, 10, 3. iya 11, 1, 10, 3. Cocok, Lori? Leher. Ya, yang B 2, 9, 7, 8. salah. Yang B, Yang dia satu garis merah dari mana? yang B apa ya tadi yang B lah? Yang kebelah tadi itu C. Balik-balik kau. Apa Glory yang B? 12, Sir. 12. 6. Ya, 45. 54. Ya, 54. ini jawabannya lihat nih. Ya, lihat nih. 11, 1, 10, 3, 12, 6, 5, 4, 2, 9, 8, 7. Oke? Ya, kita dengarkan sekali lagi ya. Cocokkan jawabannya ya. 11, 1, 10, 3, 12, 6, 5, 4, 2, 9, 8, 7. Siap? Dengarkan sekali lagi. Ich habe die Küche aufgeräumt. Dann habe ich die Flaschen nach unten gebracht. Plötzlich bin ich gefallen. Mein Arm hat sehr wehgetan und ich bin zum Arzt gegangen. Geschichte B. Ich habe wie immer an der Maschine gearbeitet. Plötzlich ist meine Hand in die Maschine gekommen. Mein Kollege ist gekommen und hat geholfen. Mensch, da habe ich laut geschrien. Geschichte C. Ich bin Rad gefahren. Dann bin ich hingefallen. Das Bein hat sehr wehgetan. Ich bin nicht wieder aufgestanden. Meine Freundin hat den Arzt geholt. Er hat gesagt, das Bein ist gebrochen. Oke, cocok. Nah, lihat ya. Coba kalian sekarang berdua jadi polwan ya, jadi reserse. Ya. Nah, lihat nih kan ada 3 cerita kan A, B, dan C. Menurut kalian dari semua kedua halaman ini, mana yang benar-benar terjadi? Apakah cerita A, cerita B, atau cerita C? Dan apa alasannya? Coba kalian jadi polwan. Ya, melidiki kasus. Ya, apa menurut kalian yang benar? Tessa, cerita A, B, atau C?
Dan apa alasannya? Glory dapat? Nomor ini enggak. Nomor C. Alasannya? Karena dia tidak pakai helm. Yeah. Jadi yang di tangan mesin karena dia nggak pakai sarung tangan. Yang B, Het. Yang B, alasannya? Kayaknya. Ya, Alasannya karena tangannya masuk ke mesin. yeah. Ya, iya, pantas kalian berdua gagal jadi polwan. Tahu nggak? Jawabannya A. Tahu kenapa A? Hah? Bukan karena itu, lihat nih. Ini alasannya. Iya kan? Kan yang mana yang luka kan? Ya ampun Lisa, kenapa? Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Maksud bos, apa yang telah terjadi? Ya, gitulah kejadian hari Sabtu. Ya, ceritakan dulu. Kan mana yang luka tangannya? Kan tangannya luka kan? Kiri kan? Iya kan? Oh iya. Iya, berarti yang A. Iya kan? Iya, bukan jarinya kan, bukan kaki yang patah kan? Tapi jarinya yang keselio, tangannya keselio ya. Karena jatuh dari tangga. Oke, pas jam 12. Selesai kita hari ini ya. Oke, tutup dulu. Pause record. Stop record.